नटी मुख्य खबर सह भारत संवाद आपणमानंकु स्वागत करुछि। मुख्य खबर 3 कोटी अतिरिक्त लोकंकु नुआ घर सरकार गठन परे आजि सोमवार मोदी क्याबिनेट प्रथम बैठक अनुष्ठित होईछि। एथिरे प्रधानमंत्री आवास योजना को नेई बड़ निष्पत्ति नेइछंती सरकार। पीएम आवास योजना अनुसारे 3 कोटी अतिरिक्त लोकंकु नुआ घर दियाजिब कही रखुछु कि एबे सुधा 10 वर्षरे मोदी सरकार पारी 81 कोटी घर एही योजना अनुसारे प्रदान करिछंती। मुख्य खबर खाइबा थाली उपरे जोरदार महंगा माड़। खाइबा थाली उपरे जोरदार महंगा माड़। डाली तेल दर बढ़िबा परे परिबा दर भी बढ़िछि। ट्विन सिटीरे आजि परिबा दर बढ़िबा परे एबे छानिया ग्राहक। कारण गत 2 दिन तले जेउ परिबा 30-40 टंकारे मिलुथिला ताहा एबे 10 रु 20 टंका अधिकरे बिक्री हेउछि। कटक छत्र बजारे बाइगण 50 टंका, कलरा 80 टंका, पोटल 50 टंकारे बिक्री हेउछि। सेहीपरि पियाज दर बढ़ी 40 टंकारे पहुंचिछि। मुख्य खबर प्रधानमंत्रींको गस्तकु नेई कड़ाकड़ी सुरक्षा। प्रधानमंत्रींको गस्तकु नेई कड़ाकड़ी सुरक्षा व्यवस्था ग्रहण करिछि कमिशनरेट पुलिस। मोट 59 प्लाटून फोर्स सुरक्षा दायित्वरे रहिबे। जणे आईजी, 3 जण डीआईजी, 13 जण एसपी और डीसीपी रैंक ऑफिसर, 18 जण अतिरिक्त एसटी, 58 जण बीएसपी और रानाबेग इन्सपेक्टर और 312 जण एसआई और एएसआई, 28 जण कमांडेंट सुरक्षा दायित्वरे रहिबे। एथिपाई सुरक्षा व्यवस्थार रिहर्सल करिछंती निजे पुलिस कमिशनर। सभास्थल को आसिबा पूर्वरु केउ गेटरे कहार एंट्री हेब से नेई सूचना दिया जाइछि। आसंताकाली तारीख दिन 2:10 रे भुवनेश्वर विमानबंदर रे पहुंचिबे प्रधानमंत्री। मुख्य खबर ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री भाबे केन्दुझर विधायक मोहन चरण माझींको उपरे मोहर मारिछि भाजपा। एनेई मंगलवार विधायक दल बैठकरे निष्पत्ति नियाजिबा परे खबरदाता सम्मिलनी रे घोषणा करा जाइछि। तेबे मुख्यमंत्री भाबे घोषणा हेबा परे मोहन प्रतिक्रिया रखी ओडिशा को 1 नंबर राज्य रे परिणत करिबाकू संकल्प नेइथिबा कहिछंती। माझी कहिछंती, प्रथमे महाप्रभु जगन्नाथंकु प्रणाम जणाउछि। 4.5 कोटी ओडिया जेउमाने दुर्नीति भ्रष्टाचार विरोधरे स्वर उत्तोलन करिबाकू एवं राज्य रे परिवर्तन आनिबाकू आमकू बाछिछंती, सेमानंकू धन्यवाद देउछि। एहा छड़ा प्रधानमंत्री मोदींकू मध्य धन्यवाद जणाउछि। तांकू सारा ओडिशार लोके भल पाउथिले। से आमकू निश्चित भावे सरकार गढ़िबु बोली प्रतिश्रुति देइथिले। शेषरे ओडिशारे भाजपा सरकार गढ़िछि। एबे ओडिशा को भारत रे 1 नंबर राज्य रे परिणत करिबाकू आजिठारु संकल्प नेउछि बोली से कहिछंती। मुख्य खबर उपमुख्यमंत्री भाबे कनकवर्धन सिंहदेव एवं प्रभाती परिड़ा बहु प्रतीक्षार अंत घटिछि। शेषरे मंगलवार भाजपा कार्यालय रे अनुष्ठित विधायक दल बैठकरे मुख्यमंत्रींको नां घोषणा करा जाइछि। ओडिशार मुख्यमंत्री भाबे मोहन चरण माझींको नारे मोहर बाजिछि। सेहीपरि उपमुख्यमंत्री भाबे कनकवर्धन सिंहदेव एवं प्रभाती परिड़ा मध्य बुधवार शपथ ग्रहण करिबे। एनेई जनता मैदान रे समस्त प्रस्तुति शेष होईछि। पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह एवं भूपेन्द्र यादवଙ୍କ नेतृत्वरे भुवनेश्वर स्थित भाजपा कार्यालय ठारे विधायक दलर बैठक बसिथिला। बैठकरे सर्वसम्मतिक्रमे विधायक दलर नेता भाबे मोहनଙ୍କ नां चयन करा जाइथिला। सूचनायोग्य 2024 विधानसभा निर्वाचन रे भाजपा 78 आसन जीति बहुमत हासिल करिछि। बैठकरे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जुएल ओराम, अपराजिता षडंगी, प्रताप षडंगी, बैजयंत पंडा, संबित पात्रଙ୍କ सह तुंग नेता उपस्थित थिले। कनकवर्धन पाटणागड़ निर्वाचन मंडलीरु एवं प्रभाती निमापड़ा निर्वाचन मंडलीरु निर्वाचित होइछंती। मुख्य खबर मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा नीतुजी को नहीं सुप्रीमकोर्ट रे सुनानी। मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा नीतुजी को नहीं देखा देइथिबा विवाद प्रसंग रे मंगलवार सुप्रीमकोर्ट रे सुनानी होइछि।
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଅଭିଯୋଗରେ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ ସହ କାଉନସେଲିଂ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି କାଉନସେଲିଂ ଓ ପରୀକ୍ଷା ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଜୁନ୍ 30 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ। ଜୁନ୍ 30 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ପ୍ରଦୀପ ଜେନାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ସରକାର ହେଉଥିବାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ସେଥିପାଇଁ 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାରିକୁ ଛୁଟି ନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଏପରିକି ସରକାରୀ ଛୁଟି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପସ୍ଥିତ ନ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। କେବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଛୁଟି ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ମୁଖ୍ୟ ଖବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ। ଜୁନ୍ 12 ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ବିଜେପି ସରକାରର ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ବିଜେପିର 5 ବରିଷ୍ଠ ନେତା ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶପଥ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପିର 5 ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନମୋହନ ସାମଲ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, ସମୀର ମହାନ୍ତି ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଖବର କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବେ ସୁର ରାଉତରାୟ। କଂଗ୍ରେସକୁ ଫେରିବେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୁର ରାଉତରାୟ। ଏନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ସଂକେତ। ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ସହ ଦଳର ନେତାମାନେ ସୁରଙ୍କୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସୁର କହିଛନ୍ତି। ସୁର କହିଛନ୍ତି, ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଉଠିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଯିବି। ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟକୁ ତୁରନ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଲ, ଡାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବା ଦର ବି ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ଲୋକେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସୁର ଦାବି କରିଛନ୍ତି।